Amen. Miede ya pena ma wu le gapopo ya me. Ye eyi yala enyi eyi tokiade. Sike ma ujibe ya pompo na mito epenya laji. Ma openya nanami agbe. Ma openya epena nemi anchi. Ma openya lena benami. Ya mesia mesike jisi nyatepia la we ablo de vie. No nyanya kwa enyala wo ablo de vie. We tro yala mijibena mia pompo kude de tugbi bakple de tugbi onchi de tugbi unchu ple de tugbi nyon unchi ye mijibe mia globe na amoko le tirado hena esondede so ko le tirado na sondede esondede ya enyi nu do anyi cho Yehowa gbo mawo edo sondede anyi munya megbeto edo sondede anyi mawo ye globe menyobe amea lachi akogo be enyobe yawo pede untone mawo ye kwebe menyoba melachi nene ma oka mawo nto edo sondede anyi voilà les sondede me affordede do li ne mi azonto me bena mi agede sondede me o me tina gboko a deson donc ani bina netikpo ibe ya deson la gede ko higane me que ye o mate de eta o chan mate de eta o chan le me enyi nade sike le vieux ye le kakapo meo son de peu be begble ne son de peu le do kuhio fifila fi ocho echo e son de anyi be gomme jejiale ke mi site be mi a descendoi non pe ma becho et nous anti mi le do kuhio le mi be son de peu me ta we tro avie vie la me di be ma pompo kude enu ya ngbedo sron nti leke yo do na ngbedo nke nyi ngbedo sron de gomede e ma okata mi do la nye ne ni nya e ma okata kwa nya ko bena nu kentie mawu do sron de anya mi la ba do godo nti ta mawu ne yirami azon de kakwe nkeke o me ya idura de yesi bena mawu wo mi de nonomende me e wo mi le ntope nonomeme ye wo mi bena mi adi e gon bena mi anu abe alesike mawu le ne mi akponu abele sike mawu han kpona nu ene enu anti le vivie bena be mi akplo mi pa gbe to mawu be nyala me ne amiare jibe ya du ji la gbe ya me ya edula zonto ma o pa forodoji enu ko pata ma o globe mi awo eye mi dula zondeji wane ogbebe na yawo wo nto be chachan kwa olagede nonome gbegbede me tabwa ma o meji be nanka be mi ape fule mi abe sonde pe o me o ele ji jijo ele ji ntifafa ele ji ase chocho ele ji jeji nonode na mi le mi abe sonde pe o me ke yo owo nyonu na nsuade ejibe nyonu nenyi pede unto ta doji no sike le ma usi enyibe nyonu nenyi pede unto nsu mega chi akogo nenyi pede unto na nyonu nenyi pede unto na nchua enu antie ma udo sondede anyi voa egbe ya sondede ya evanyi na de sike trozukuki le pomeome sondede nyi nu de ke trozukuki le pomeome ye bele gbapo meo le kakapo meo le fifia voilà ma okata mela game subena mi atro accidenti voilà mon popo gale we asi oke yo mpo chachan agere son dede mewa game ga potoli na fifila ke ole senya yakwa nye bena maunto le ponao ye olate wo chachan wa fifia bena atia de sonyere bena ngbaba gedu kuhi ke nona evana son de bojia ngaba do kuhi ma o
gayame keye ole on pot desron wa gayame yi odola nya ale na wo chacha wa voir les nous keyo mi le po egbe ya le nu ya son dedebe apadia na amesi okata jibe ya wo chacha no be son dede ya nyi binanka mi meji mi adoto mi meji be mi asonde dodojo machine le ne play machine wo ma de no na machine anti ye ogbona bina de wo ma me ogbona leke ye ofiana leke ye o lazan machine wado allo no lele do ikonji o ngona o ma de na mi ke mi yene de ordonnance ke yo ofiana le ordonnance ambe de ofiana leke ye o lazan ti ka odo bena la médecin wa ni wa chava na va ningi bena omuzonde wo ma pe nyaji enyaka yo ngronde wo ma ji omuzonde ji wa ye owonu bua machine ala gble owonu bua no miatique o miatique a le ko fian ba azantique o muzende dodo no wa e gombo o npo o ma me wa yo to no be wa azen deka nkeke deka ye wo ya o ba les ans ameton nkeke deka o la gble nu menyi bobode gble nu le nti wa e wo nto ye o gbebe na imazan notice imazan ordonnance ke yo ngro na o docteur o ngro na o le konjia o gbebe imato ejio enu antie o gbla gbedo me ela te he ekufa na ofa donc a bible ke nyi ma o pe nyala enyi ordonnance de enyi notice de ke ma o ko dare na via o be na de be to emede be na mi so klo mi ba gbe o to emede atia o chacha nyu toa na wa po be son de dia be na atia pon ti fafa le son de pe wa voilà ni be na mi egbe be na mi ma zonde ma o pe nya bible pe nya o mea eye ojibe na awo wo nto pe chacha azonde wo nto be jidia e me chonu han laba na o enyi kuki ko ne jaba dogole le son de pe mi la po kuki ma o kata ta mi agede bible me e mi apo nyagbola pa gbale eta wi de kia nyagbola pa gbale eta wi de kia mi ape ye pipi ama si de kia je gome so pipi ama si de kia bible agbo benanka de kakui poji jole wo de kakui me na wo ji na du agbele wo de kakui nkeke wo me eye na zonde wo ji pe topewo ple nusi wo nkupo lanu kenyebe mawu le ploge ava vonui le nusiawo katata dekakui pojijo le wo dekakui me na wo ji na du agbele wo dekakui nkeke wo me eye na zonde wo ji pe topewo ple nusiwo nkupo laun ke nyebe mawu le ploge ava vonui le nusiawo katata iboa le bible amien le ordonnance ke ye ma uso nami notice ke ye ma uble da dinami be mi aso klo mi pa gbe ya mi se tepe yada bible aglobenka mawu le globe wo ke ye ni de kakula mo jijole wo de kakui kike o katame mo jijole wo de kakui kike o katame e go mena de do jijo kenele de kakui mede wo nu sike georgina o ke la te georgina wo luvoade wefa mo jijo le wo de kakui le wo de kakui me do jijo na wo de kakui kike a e go mena o le podo ku obena be ye le de kakui me don nu sike juro wa awe nu sike juro wa wefa na woji na du agbe fa nu ke ye oleji la gbe yamea ze no du fa ke mi egbon na jeje mi aso mi egbon na be mi le du agbe ye nu ke juro mi wona wefa du agbe fa na woji ne du agbe le wo de kapi nkeke wome eye na zonde wo jibe topewo
zonde wo jipe tope o kata e gomena nu ke yo ejiole glona o be na wode wefa zondeji e gomena ne le dekapime zondeji ole pa via zondeji nu si o wo nku pola zonde nu si o kata wo nku pola nu nko pata nkule pona o yebele jiro nyonu ko pata nkule po bele jiro zondeji egbe koswa vi yin so abla vi egbe kolma vi yin so pa kojo vi zonde nu ko pata ejiole gbona wa zondeji nu ke ye jiole to no be wode wefa wa bibla globenka kenyebe ma ou le plogue avant von nuit le nusiao katata ma ou le plogue avant von nuit le numo kata me o le zonde wo jipe nya oji le de ka pinge ke o me o le zonde wo ji nke pata ji o le gloa o le zonde ji va nye benade ma ou ja plo avant von ma ou ja dro von wo le nu de pepe ke ne wo la gbe ame ma ou ja dro von wo o ja na contande wo agbe akatanti parce que agbe ade munyi to wo nyo agbe na la mesike na agbe ade amesike wo da yin gba ajide ele o ja ba ina konta va mi anye be na ma ola kplo mi sova vonu mi pe ya donc mi le pompo kude eni ya ngbeto sron amoko odbe yo do ngbe na yo nono o do ngbe na yo nono e yo le jira do be na wa onka wa gede sron de me le gbe me ya nyamo shokata mi le mini e sohiewa e mi po do son de me wa agbe ko George na mi les ans mi le tokunyon wo ke George na mi amewo e George na mi amewo yo amaton yo blave yo e ke gbe George na mi le nku e ke nku po na mi be George na mi pa mi zulu na jeji voilà mi menya benade ma wo nu si anu le dodo me yo le gbe ke adia wo ke o le dodo le gapo ya odula de ke sibinanka be ma wo de tadoji no denti akonta le mia pa gbe o kata me akonta le mi jana akonta ne mia pa gbe o kata mi jana akonta le sianu egbe me le mia ma trova ma papa me ma trova church ne so mia so re ko mienye allo ame ma pe vio ko mienye le ma papa me ayi mi gbobe mi le so ma wa mi mjibe nanka mi azonde ma pe dodo la jiwo ye mi jina me mia wo mi antope chachan eye ne unsu ponyonu de le hami adongbe ne ya mana be na pastor ni nyan be ye dongbe o ye po ame abe nu George ne o wa nu kejuro kwa wano wo ola gede ku kikande me esi ame yo na be strong de dodo lenti ma wo nu sian ple dodo ma wo dodo de strong de lenti odura nye be na dodo ma ke ye ma wo de strong de antia odula nye bena no me zonde jiwa ola gede gbegle me odombe apono no de kengo ya na pompo na yona de enyo be na gogo pastor wa eto gbogbo metola si o eno gbogbo metola si o ame pastor de onya me de sike ma odo wa nyi bena ono kplo ha ono kplo duko ne wa fian e monye toi wa fian ale wa lebe na ordonnance ale wa lebe na ma opese ale wa zonde ma ope dodo laji bena ko hibe ga ba oba gbeme bena e chome ya et nu dodo ke ma wo de amegbe to pe pomentia be ola te gede dodo ma me le chome il est quoi donc esi aola enye dodo de ke mi dura zondeji ole dongbe ye pastor me le nyan okponyo nu ya azrojeji akponsu ya azrojeji ye nene ma ye le ma pa pe me ya nene ma ba gbe zamye le ne ma pa pe me fi kay esia o katala promiso yo ku hile me ole jira do bina agbe wa ni ble from the pe wadi ni ble ma o me do from the anyi be wa trust ku hina mi yo e do from the anyi bina wanka mi anyi pe de unto na mi anono mi anyi pe de unto na mi anono we inu anti ma o do from the anyi e gbe so come jija me nyu ba me la chi akogo enyo me esia ta me wo pe de unto ne wevia donc
et dodo qui m'a wordé son le dernier mais il doit le bien tio va miantoa que mi bébé mi ma zonde ma peu dodo la jiwa mianto so mi pas siwa so le blé mi pas bé et gombe mi me dit mi a zonde dodo jiwa non vive que le Christ mais wo keye o le dotom le gapoya mais keye o le wo chachan alors on me pas chachan yo jiba wo chachan na gede stronde de me fi de pepe keye ne le yo le seigneur gbe le gapoya nye bena to clan ye ma ou le now mena as te zonde jibena apobe pome keye ne java sotoa wa nyi sika be pome now ne ma nyi ne ma wa o la gede fu pepe garder me keye o ma te détail les me Egbea, nous que George Damia emi wona. Nous que George Damia mi chane. Yemi mbiona gbe mawo, mi mbiona gbe pastor chan. Yemi wona mi abe chachan. O me menyi esiade, menyi gbedodo, o me yene be gbedodo. Esia menyi gbedodo e ma. Eni aglan jeje. Français be rébellion. Yo yue aglan jeje. O le jaglan ye ke obe ile jaglan be ya wonu sike wo jile glona wa we fa voi nyebe esi ajaba eja ke dogbe vemba jio e gombe ojaba dogo kuhio sonde dede obe ono amedongbe odongbe na nusu dongbe na nyonde ba ejo jina gombe nanka ojina gombe wa sro no be de o lo le hade mea o la sro o la fiao le keye sonde de nonado le keye nkuvi keye ma o so po sonde de afford de do ko le bena wa da for bena wa desron no ja desron o dura biota o wa tu fere ta o dura jesi jila o kudo e ma o kata o ja desron akengo mi agere sonde de mea o dura mi dura wa analyse o akpo bena de dolele kaye le novinyenti bena ame gabani kuhina mi le someo e gome ni bena ne mi edemi no voa mi ja chopome mi ja chomi ja ba jivio voa ne mi wa analyse wa mi me po mi lo ku gbonwe mi wa analyse o ke ngbo mi agede me wa mi akpo bena nka mi aviwo ke mi ba jia e la trozu kuhi ke ye dolele la no anti ke ye gasia ga mi ano san ega e po mi ano san ka e son de piano no san ka papa la no san ka e ye si ala ni kokuti gande de mi ave koji Agua. Donc, emma o kata mi dola doge si anye benade. Be dodo maye, ma ume le jibenade. Be mi agede fu pepe ma ume. Ma ume le jibenade. Mi agede nono me ma ume. E si ata o dodo anyi. Egbe mi po dolele o legbe. Oja dewu oja ochacha be na desron. Omu analyse o. Ye ozroje nyono aji mile domi anono ogbo mile tomi anono ogbo ke ye analyse de kemelo jila ha o me jesi o me nya bena de o le desron e gombe o mbia nyono ata o mu tu fede nyono ata Voir mile domi anono ogbo o fo dolele ya ke ni sida vivia sida dolele ma ke ni sida legbe ya eni e dolele ke ni to hehe wa hetona amesi o meji wa dodo wa eni dolele di ke e ola ketona mema atike me lesi ole e mi po dolele ya official e le kaka pomi ole ye ogbo ifia ye le wo me gbe dolele gu ole bale ke ye ni bena omu analyse wa ye dolele ma o mi ele mi anti ani mi jivia de vi ma ola ko dolele ma o ke la tros agbanami et nous anti enyo bena le kengoye amela o chacha agere sronde de mea e hia analyse e hia bena mia yi konji wa ko mia gbo bena de kuhi kaye no vi odo e go bena ne munyi dolele go ha mia bena de do hi muswa de o hi mele musume alo nyo na de e vijidia ele do mpone do e won kata mi dula da forma kata anya ale mia jira mia do kido ke gba agere sronde de me ne menyi ne mo mia do sronde de diame voa mia no dogo kuhiwon kwa ni makate de talentio no vivevio le Christo me ma o pe ta me do ni bena be mi ape pome ko mi achoa ne trust fikade pome voani ni bena wonto ne o chacha bena wonto na tro wagbe na kplo wagbe awefa bi la bena o le o de ka pi me wo nu sike wo jile gbo na fa nu ke ye o le di ba wa wefa voanye bena de wa kplo so ba bonu nous que la cloche va venir de eni dolele ma gasia gamola no famvi o sida bore gasia gamola nani ano famvi e go be nous que wonto odia eyi o pe won amedi wo vivia o jade so omunya bena de ameke le di o alo ameke ye to no bena de enyanye George na wade omunya bena de nyonu la pe meneo
Et au tchao ya desro pa ozro vai desro me vai desro sotia me kudo kuhima o patade de ontela nanu e won kekea enyi nade sikenyika vcc que ye edula no ejioti que ye o matito le me pok gbede o ye pome o me o le do kuhio pour son de pe o me o le kuhima o le no son de pe o me bana egbe ya no vivio le woya ke deja o chacha nye toi so de sia de ko gbede ma pasi me zonde do doaji zonde ma o pe nyaji ngba wonu sike wo nkule pole juro ngba wonu sike wo jile gblo na o ke bo wonu sike ma o le gblo be awo le son de diamede enyo be na mi anka mi zonde dodo manji non de o le vivia lo de o le vivia que o nya be dolele le wontia egbe ya o etros dona o yo le jibe na o le to mon de pepe benaka wano ma dolele asono yi wano ma sida na wano ma dolele o yi usu ya gbo e so la itepe ya ni so la itepe ya nye be na de le nuwo de maula plo cha so va vonu agbeke yi o le zan mau da kpɔ sɔba vɔnu nane keme la nyigba yadzi kemi la wɔ ke ye mi ma na kɔnta de mi ba gbɛntsi o egɔmɛ menyi miantɔ tɔ enyi agbea amede wɔ mi da nyigba yadzi eye gamesula ela biɔ mia dometɔ de sia de akɔnta nɔvi sista broda trɔ kpɔ wɔ agbe nenyi bena ne le mɔ ma dzia trɔ wɔ tsatsan wa ye mi dzagba bena miazɔ de ma wo pe dodo yadzi. Et son de diade, nous subons les mains. À fort de dodo, les que de la fiami. Mi gogo mi avait pastor. Blona nous non la wa. Quand c'est un non la wa, ken gwe na o chacha. Okwa me debe nous George na wade. Wonto mbazro. Na yi, be na yi ganka, be ija pompo, ija jiashio. Allo ija dongbe ne. Va pastor gbogba. Et comme na pastor wade, e ya nya me se me pagbe. Et ya mau ko du ko dasine donc mau ne mon de pepe bena ya tianka ya takpede du ko pour me anti bena ona tia so be pour me de mauji mau ne yira mi ado méthode siade ye chacha ya ola mi dola we ko su bena mia po mi alo pidinwe ne mi ga po bible amea le korati tope agbale banto et à oui et topi kamenia obenanka be lon la gwaji bleu lon la gwaji bleu kono ti to ba gbale gbanto et à oui et ton pi kamenia lon gwaji bleu lon la gwaji bleu les son de deome les enuya ngbedo son me alo de kakwi nyenye me kemi gbona be le du de kakwi bena o kwa me abe George na obe o ja desrande yemi abe a desron so de dade mu gbododo e do na nko de gbododo me do na nko na so de o mi dulanye vane nya kepe mi lo mi anono mi don gbe na mi anono ye mi lo mi anono de ogbona jide blewu no me gbo jide blewu wa o la gede dolele me o la gede fu pepede me o la do me vo kengbona nya o la do me vo de kengbona nya il a trop kokuchi gande na ne ewo nso a olon gbedo so wade ngba chijibe na anondo engbo gbojidi blewo jigbodi ne nonu de siade me e gombe na dodoye ma wo yawo dodoye ma wo de nu sianu sister ne nso ale gbo na obe ye lonre mi gbojidi blewo mi gba mi analyse mi wonuo ono bi ota o ke ngboye ya ba gere so ni de me mi bati jibena nya so mi alokio sondo egbododo me e nya ba hodo leleo nya ba ho problem wo kudo nuo ola ne problem va wa no mi do mi anu gbo kwa ola ko bena ola to no mi la bakaka ke mi mate de mi anu no voir e si akata enyi nu sike le gblemu le mia epo meunchi nenyi bena amede lo wade e wo sister te pay yade e amede dongbe na e lo wade te pay yade lady tame wo brother lady tame ye mia gbojide blewu ye mia kplo mia ba gbewu le ma vovo la me mia kplo mia ba gbewu le nuke ye ma wo le ji la me mia kplo mia ba gbewu le dodo ke ye ma wo dodo ke ye ma unto doa mia kplo mia ba gbewu le dodo ma me e mia kplo bena mia pe echomea alo mia pe son dedea
dont il toi là non si ya be son de dia ela ni sika be pour me bien son de dia la ni sika be pour me de que yen ti fafa di to papa la no pour me maome ta maune yirami maga trova maune pele mi onti be na mi be chachawa mega to e mo bujio ke bo mi be chachawa ne to mau pe moji que ye ela te ke ti fafa so va pour me maune yirami e isande amen.